अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के जहनों में एक ही सवाल है कि क्या कल वज़ीर आज़म अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या पेश नहीं होगी। अगर होगी तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, उसके ऊपर आने से पहले मैं आज़ाद कश्मीर के 3 वज़रा आज़म ने जो कल जियो के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ जो बातें की हैं उनके बारे में बात करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली तो बात यह है कि ये मोहतरम वज़राए आज़म, इनको एहसास नहीं है कि ये अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है और ये अब रेलिवेंट रहे नहीं हैं। लेकिन इनकी जो बातें हैं वो तो खुलकर बता रही हैं कि ये कितने बेबस हैं, कितने मजबूर हैं और किस तरह एक नया बयानिया घड़ के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, गैरतमंद हैं और उनको इनके किरदार का भी इल्म है, इनकी बातों का भी इल्म है। ये उनको क्या दर्स देंगे और क्या उनको पढ़ाएंगे, लोगों को तो सब कुछ मालूम है। यहाँ मोहतरम तनवीर अलियास साहब फरमाते हैं जो भी यानी मामलात पैदा हुए हैं, जो भी मसाइल पैदा हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी वो चौधरी अनवारुल हक पर ठोंसते हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी अनवारुल हक से उनके ज़ाती इख्तलाफात हैं जिसका मुझे बखूबी इल्म है और उसका बैकग्राउंड भी मुझे मालूम है। फिर इसी तरह सरदार अतीक साहब फरमाते हैं कि ये एक वक्त था, एक ऐसा दौर था जब हम इरेलीवेंट हुए थे, लेकिन अब हालात ठीक हो जाएंगे और हम दोबारा कंट्रोल कर लेंगे। तो अतीक साहब, ये आप खुशफहमी में ना रहें। अब हम फैसला कर चुके हैं। आप तो फैसले बदलते रहते हैं क्योंकि आपको ऊपर से हुक्म आता है, लेकिन आवाम को किसी तरफ से हुक्म नहीं आता। आवाम अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ चलते हैं और आवाम ने फैसला कर लिया है कि वो आप लोगों को दोबारा असम्बलियों में नहीं लाएंगे। अब रह गए राजा फ़ारूक हैदर साहब। तो राजा फ़ारूक हैदर साहब, मुझे लगता है कि वो अभी भी जो है वो उस पुराने ज़माने में रह रहे हैं जब जब राजगान का दौर होता था, बादशाहतें होती थी, छोटी छोटी रियासतें होती थी और कोई उनके हुक्म अदुली नहीं कर सकता था। तो अभी भी उनका लबो लहजा यही बताता है और वो ये कहते हैं कि शौकत नवाज़ मीर के वालिद हबीबुल्ला साहब हमारे वर्कर थे। तो क्या वो आपके वर्कर थे? और अगर अभी शौकत नवाज़ मीर अवाम की नुमाइंदगी करें तो उनको ये हक हासिल नहीं है? वो भी क्या आपके वर्कर ही रहें? वो भी क्या आपके सामने सलूट मारते रहें? नहीं राजा साहब, ये ज़माना जो है अब बदल चुका है। अब वो बादशाहत का दौर नहीं है, अब राजवाड़ों का दौर नहीं है, अब जमहूरियत का दौर है, अब शऊर का दौर है। अब लोग बदल गए हैं, आप उस दौर से बाहर निकल आएँ। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा माजदा को कहा कि ख़त लिखा कि मैं आपको गोली मार दूंगा अगर सरदार क्यूम साहब के ख़िलाफ़ वोट दिया। जनाब, पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत के मुतकाज़ी है। ये जमहूरियत इसका तकाजा बिल्कुल नहीं करती। जो कुछ आपने लिखा ख़त या कहा, ये जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है। और अगर वो मेंबर असम्बली थी तो ये उनका हक़ था, जिसको मर्ज़ी वोट दें। और फिर आपने क्या किया? आप बड़े आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, लेकिन जब आपका जो है सरदार अतीक ख़ान से आपका इख्तलाफ हुआ तो अगर आप तशख़्ख़ुस की बात करते थे तो आप आज़ाद कश्मीर की कोई सियासी जमात अलग बना लेते। लेकिन आपने जाके जो है ना बैसाखी ढूंढी और आप जाके मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठ गए और अब आप रोते हैं कि हमें हुक्म था और हम बादिल नख्वास्ता वोट नहीं देना चाहते लेकिन मजबूरी से दे रहे हैं, पहले भी हमने हुक्म की वजह से दिया। तो जनाब, ये किसने कहा कि आप जाके ग़ुलामी ख़रीदें? आपको ग़ुलाम बनाया नहीं कि आप ख़ुद ग़ुलाम हुए हैं। आप ख़ुद लाहौर गए थे मियाँ नवाज शरीफ के पास और मिन्नत की थी कि हम जमात बनाना चाहते हैं, आप हमारी सरपरस्ती करें, यानी आप हमें गोद ले लें। आप खुद जाके गोद में बैठे और अब आप शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। किससे गिले और शिकवे कर रहे हैं? ये सब कुछ तो आपका किया धरा है। हज़ार इख्तलाफ के बावजूद सरदार अतीक खान कम अज़ कम उसने अपनी जमात को तो कायम रखा है ना। आप लोग तो अपनी जमातें, अपनी शनाख्त सब कुछ ख़त्म करके जाके दूसरे लोगों की गोद में बैठ गए और अब आप कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं। किस मुंह से बात करते हैं? फिर आपने ये कहा जी कि माजरीन की सीटें ख़त्म नहीं हो सकती। राजा साहब, कैसे आप ये कह सकते हैं? मेरी आपसे मुलाकात हुई जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये माजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए। मैंने आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे लीडरों से मुलाकातें की और उनसे कहा कि ये सीटें ख़त्म होनी चाहिए। सब ने मुझसे इत्तफाक किया और आपने तो मुझे मुबारकबाद भी दी और इत्तफाक किया और कहा कि ये बहुत अच्छी कैंपेन शुरू की है, ये सीटें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आप उससे मुनारिफ हो गए। क्यों मुनारिफ हो गए आप? क्या आपको किसी का हुक्म मिला है या आपकी कोई मजबूरी है?
یقیناً مجھے ایسا ہی لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں سیاستدان وہ ہوتا ہے جو ایک موقف جب وہ ایک موقف قائم کر لے تو اس کے اوپر ڈٹا رہے جب تک دوسری طرف سے دلائل کے ساتھ وہ کنونس نہ ہو جائے. اگر دلائل کے ساتھ کنونس ہو جائے کوئی تو اپنے معافی ضمیر کے مطابق فیصلہ تبدیل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے حکم پر فیصلہ تبدیل کر لے, اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہو, دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو, لیکن وہ فیصلہ کچھ اور کر رہا ہو, تو وہ شخص سیاست کے قابل نہیں ہو سکتا, وہ عوام کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کے اندر نہ تو یہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کی اہلیت ہے, نہ ان کے اندر ہمت ہے, اور نہ ہی ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ ان کے اوپر جو فیصلے ان کو صادر فرمائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی خلاف ورزی تو دور کی بات ہے, ان کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ وہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آرگومنٹس ہے ہی نہیں ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اتنے محتاج ہیں اقتدار کے, جو اقتدار ہے وہ اقتدار تو ان کے لیے لائف لائن ہے. ہم بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے اپنی دادیوں سے, نانیوں سے, کہ کوئی جن ہوتا تھا اور کوئی پری ہوتی تھی, اور جن جو تھا وہ کوئی دیو تھا, اور اس کے پاس جو ہے اس جن کی جو ہے وہ روح تھی یا دیو کی جو ہے روح تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے. یہ اگر سیاست کے اندر نہ رہیں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی ان کی مانند اس مچھلی کی ہے جو پانی کے اندر رہے تو زندہ رہے گی, باہر زندہ نہیں رہ سکتے. خدا کا خوف کرے. دنیا بھر میں دیکھیں لوگ آتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں, کچھ ریسرچ کا کام کرتے ہیں, کچھ دنیا میں جا کے نیک کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کے اندر ہی آپ رہیں, سرکاری کفن میں ہی آپ دفن ہوں؟ آپ تو اٹھ نہیں سکتے. آپ میں سے کئی لیڈر جو ہے وہ اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی وہ صدر رہنا چاہتے ہیں, پھر بھی وہ وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کریں. یہ جو غلامی آپ کے ذہنوں کے اوپر مسلط ہے نا اقتدار کی, اس غلامی سے باہر نکلیں اور جائیں. آپ چھوڑیں آزاد کشمیر کو. آزاد کشمیر کے نوجوان بڑے باشعور ہیں, وہ ان کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہماری بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, لیکن ہم ان نوجوانوں کو ضرور انشاءاللہ گائیڈ کریں گے, ان کی سپورٹ کریں گے, ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے تاکہ وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا آزاد کشمیر قائم کر سکیں, جہاں انصاف ہو, جہاں لوگوں کو ان کے حقوق ملے, جہاں کشمیریوں کا تشخص ہو, اور جہاں پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے ہمارے جو ہے وہ مثالی طور پر رہیں. یہ جو آپ لوگوں کی کارستانیاں ہیں, آپ کی جو کارکردگی ہے, اس کی وجہ سے جو تعلقات پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان بھی ایک پیدا ہو رہے ہیں, یہ دراڑیں بھی ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوگی لیکن یہ سب کچھ آپ کا پیدا کرتا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ جائیں, آرام کریں, گھر بیٹھیں, یورپ میں سیر کریں, پیسے ویسے بہت آپ نے بنا لیے ہیں. تو چلیں دوستو, دوسرا جو سوال تھا اس پر پھر میں گفتگو کروں گا. انوار الحق کے عدم اعتماد کے حوالے سے اب میرا خیال ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور وہ آزاد کشمیر میں اپلوڈ نہیں ہو سکتی, اور وہاں انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, اور اس بارے میں کوئی لیڈر جو ہے اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ تو حالت ہے ان کی. تو چلیں اپنا خیال رکھیں, پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.